Krause, ved du hvad jeg lige gjorde på kameraet lige nu? Det ved jeg ikke, altså jeg sidder og kigger ind på OnlyFans. Hvad med dig, Matt? Jeg kastede min bamse over i sengen, og ved du hvad det er for en sportsgren? Hvad er det for en sportsgren, Matt? Kom. Ja, en mærkelig sportsgren, Krause, fordi i dag skal vi se top 10 mærkeligste i verden. Sportsgrene i verden. Så velkommen til, vi har i dag gæsterne med, Joko FIFA, Krause FIFA igen, og vi skal i dag aldrig se gør en det meget der igen. Hvad mener du? Hvad for noget? Nej, det er Krause, han lige sagde. Ja, ærligt, mand. Aldrig gør det der igen, mand. Fuck dig. Nej, hvad end der kommer ud af dig, ikke også? Ikke gør det igen. The top 10 weirdest sports in the world. So you've probably heard of tennis, basketball or football, which is soccer to you Americans. But you've probably not come across any of these sports, each one weirder than the last. And no, I'm not yanking your chain. These sports are real. Number 1, Spectakraw. Probably the least weird sport on the list, Spectakraw is sometimes referred to as volleyball. It's a volleyball, you're only allowed to use your feet and head to hit the ball onto your opponent's floor. It's very popular in Southeast Asia, and there's a ton of unbelievable plays in this game. And by the way, if you want to find out more about it, I actually made a video about Spectakraw. Og de lander også på fødderne. Number 2. Men vent, så det handler om... Det var fedt. Prøv lige vent, så man skal undgå, at den rammer jorden, eller hvad? Ja, jeg ved så ikke, hvor mange berøringer du har, men... Og så får man ikke point, eller sådan noget lignende, tror jeg, det er. Ja, og du må bare kun bruge benene, I guess. Ja. Nej, men fordi der til sidste, der puttede de sådan en mur op lige pludselig bare for at blokere bolden. Ja, det var sådan en taktik, de havde. Det var fucking vanvittigt. Jo. Jeg så Indonesia på den ene ryg der, selvfølgelig er det. Ja, præcis. Ja, 100 likes, og vi spiller den sport der. Eller lad være. Oh yeah, that's a sport, believe it or not. If you're from the south of England, you've probably seen this before. Selvfølgelig er det England. Jeg synes, det er mest engelske ting, eller britiske ting. Repeatedly to try and get them onto the ground. Before the game starts, you have to stuff your trousers full of straw. Ej, det er jo ikke sjovt. Wear a lab coat for some reason. And then proceed to grapple your opponent and kick the crap out of him. I'm not sure what the referee does, but he's this guy here who's holding a big stick. And also wearing a lab coat. Number 3, caber tossing. Whilst the English are kicking each other in the shins, the Scottish are throwing around bits of tree. Caber tossing is one of the original Scottish Highland games, and believe it or not, the object of the sport is not to throw the log the furthest. These logs, or cabers, are 19 feet 6 inches long and weigh 175 pounds. And the idea is to toss the caber onto its end and for it to land on the 12 o'clock position. This is rarely done perfectly, and judges are on hand to make a decision if there's a close time. Det vil i hvert fald, hvor mange publikum, der er mødt op for at se på mænd gøre det der. Ja, præcis. What the fuck? Det er jo skræmmende. Ja, det er sygt, det der. Men hvad så det gik? Hvad gik det ud, og så... Jeg tror, han skal kaste... slå klokken 12, ja, eller... Så han skal have den op og rundt, og så skal den pege lige ud, tror jeg. Ja. Okay. What the fuck, Caber tossing is a true test of strength and explosive power. Altså, men det kræver sikkert meget. Ja, 100%. 100%. Number 4, Quidditch. Hey. Unless you've been under a rock for the last 20 years, you've probably heard of Harry Potter and the fictional sport they play known as Quidditch. Unfortunately, some bright spark decided that they would actually play the game and introduce it to all the American colleges and universities. So now, every Saturday you'll see grown men and women run around a field with a broom between their legs. I'm not joking. And no folks, I really won't be making a video about the rules of Quidditch anytime soon. Det er jo egentlig genialt. Number 5, 100% de er blevet sagsøgt af J.K. Rowling, 100%. Men han tog jo legit bare... Den sportsgren tog han jo legit bare pis på. Sådan, jeg mener det helt seriøst. Der er nogle grown-ass mænd, som... Men det er genialt på en eller anden måde. Men det er lidt mærkeligt. Fordi kysten er ikke nødvendig, når de ikke kan flyve. Det er det samme med, altså no disrespect, men de der sådan ikke går til redning, men går til det der, hvor man skal have den under. Så den der heste-ting der, hvad er det man kalder dem? Hvad? Du forstår jeg, hvad med den der med en stang og så bare et hestehoved på? Nå, hvor det ikke er en rigtig hest. Ja, så render de jo bare rundt og hopper. Verden er et mærkeligt sted. Jamen, det er mærkeligt. Det kan være, den kommer senere, who knows? Ayo, fra at have carried en kost til at carry en anden. Wife carrying! Let's go, det er sjovt det her. Our friends in Finland are responsible for this one. Yes, as you probably guessed by the title, you have to carry your wife over an obstacle course in the fastest possible time. Så fortæller de mig, at jeg ikke kan gå til den her sport, hvis jeg ikke bliver gift i mit liv. Det er faktisk diskrimination. Ja, faktisk dårligt. Fuck off. Prøv at være sådan, at finde en eller anden
random ass kvinder bare sådan, jeg bliver nødt altså hvis vi går til der sportsgren sådan. Skal man så prøve at overveje at sætte sin Tinder til Finland, og så er det bare kvinder, der bare sådan søger mand, der kan deltage i det her, eller sådan. Ja. Det kunne bare være genialt. Er det very Real rugby at least 49 kilos, and that the course is exactly 253.5 meters long. Jesus Christ. The winner usually wins his wife's weight in beer. So guys, pick up your Det var til wife. feminister. Pick up somebody else's wife, I don't care. Oh my. There's beer to be won. Ja. Number 6. Så. Chess boxing. Vent. Det er nu! Exactly as Og it de sidder sounds. også i en ring. Chess, the board game, mixed with boxing, the combat Vent. sport. What? Jeg skal Players hvad? alternate a round of boxing with a round of speed chess. The idea is to punch your opponent to death so that it can't think straight at the chessboard, or confuse him with chess tactics so that they're not concentrating on the boxing. You win this sport either by a knockout or by checkmate, whichever comes first. Number 7. sportsgren er bare Dog vigtigt surfing. sammen. Ja. Normal surfing. Prøv at overveje ellers, at du kunne være sindssyg til skak. Og så skulle du bare sådan, du skulle bare holde ud i ringen. Du skulle bare holde ud jo. Og så bare skak med dem sådan fast as fuck. Men igen, det var bare som om sådan, det var ligesom at blande sådan fodbold og så bare lidt badminton sammen. Bum, så har man bare en ny sportsgren lige pludselig. Boom. It's passé. It's old hat. I know. Why don't we put dogs on surfboards instead? Yes, over in California, they've decided that it's a good Jeg er idea så to stick fan. their pets on surfboards and make them suffer. Og de chiller bare. Det er en The good dog. winner is whichever dog is adjust to ride the longest wave with the most degree of certainty. Although Fuck, most of these dogs don't Ja, seem de sidder bare og very tænker, certain at Instagram all. lige her. Number Yeah. 8, unicycle football. American football is hard enough, but there are some people who think that it's just too easy. So those are the ones that decide to play football on unicycles. It's pretty much the same game as American Der på football. fliser, og så You hopper can man sådan tackle, der. pass, or cycle with I det the mindste ball, gør det på and græs. the Altså, scoring is jeg ved godt, det er svært at pretty køre much på, the men... But I can imagine the injuries from clashing unicycles Præcis. being horrendous. Football not your thing? How about unicycle hockey? Nej. Or unicycle polo? Nej. Basically, any Hvad? team sport you can think of on a unicycle. Han er ikke fan af Quidditch, Number tror 9, jeg. Nej, det er han playing ikke. soccer. You think that by playing soccer requires you to be able to see the ball. But obviously, nobody told these guys. Det er Players faktisk are sandt, either ja. naturally blind or blindfolded, and a bell is inserted into the soccer ball. They obviously can't see the ball, so they have to listen for the bell inside the soccer ball. Okay, så der er en And players have klokke to inde i bolden. communicate Okay, so fedt they nok. don't run into Men each det der other. bare var sjovt, fordi Ja. selvfølgelig der er jo nogen, der ikke kan se, og så bliver nødt til at gå til sådan noget. Men han sagde vist, at den der type sport, der er der faktisk, altså folk kan godt se det, men de vælger så bare ikke at se. Ja. Altså det var mærkeligt at gå til den. Hvorfor vil man? Nå. En Ja. hyggesport. That's dead easy, right? Number 10, cardboard tube dueling. I'm seriously not making this up. Fuck, det Cardboard kan tube altså dueling is as the name implies. It's fighting with cardboard tubes. Players Igen, must der er hit mødt each flere other op and til, break da jeg their opponent's spiller cardboard spiller tube fodbold. Sådan, without som breaking Det the er, tube. ja. If time Der er expires, fotografer the på. referee will measure both tubes, and the tube that has bent the Lægger least bare på Instagram. wins Had a the great duel. game today. There's no stabbing or lunging. No Sorry to punching the fans, I face. let you all down. Armor and shields are optional. There's even a pro league dedicated to cardboard tube combatants. Selvfølgelig. Okay. Honorable mention goes to the What's Indonesian that? sport of fireball. It's pretty much like regular football, except that you set the ball on What? fire before you start playing. Jeg skulle ikke være publikum bagved. Sounds Så, like hvad? Hvad There's tænkte de der, hvad skete? other weird sports to share with the world. Like the video. Åh, ja. Follow me on Twitter. Fuck, det er fedt det der, man. Jeg er så fan. Okay, kombiner 2 sportsgrene. Let's go. Do it. Kom. To spørgsmål. Jeg synes faktisk, det passer perfekt, det der ligesom sådan skak, at man havde noget, hvor man sådan sad ned, og så havde et eller andet sådan... Jeg ved bare ikke lige... Præcis. Altså, der er allerede en, som faktisk er god, som faktisk virker. Det er jo fodboldgolf. Den er faktisk virkelig sjov, ja. Ja, det er faktisk true. Den er god. Den er ikke underlig. Og ja, det skulle være sådan et eller andet, hvor det skal være stangspring, men hvor du springer ned i et eller andet, hvor du skal spille dernede, eller sådan noget. Og stangspring til, altså du så over stangen, når du så er over stangen, så skal du lave alt det der, hvor de laver ting i luften, og så får de point fra 1 til 10. Udspring hedder det vel bare. Så stangudspring. Ja, next level. Du har fundet... Tjek, du bliver milliardær på det der. Det er så fint. Let's fucking go, man. Jeg tager den. Men ja. Ja, det var egentlig det, sådan af mærkelige sportsgren. Der, igen, hvis der er nogen derude, der kender nogle andre mærkelige, så må jeg jo gerne sige til. Det kan også være nogen, der sidder derude som ikke er fodboldfans, og bare sådan, fodbold er en mærkelig sport, det er 22 mænd, der løber efter en bold. Men det er sjovt.
Og de blev også tabt som barn. Anyways, tak fordi I guys så med. Husk at smide like, subscribe. Krause går sin kæft med en fordi ellers får vi copyright. Og så ses vi bare i næste video. Hej.